먼저 하나님과 또 이 브라질에 있는 그리스도 안에서 형제된 자매된 여러분 모두에게 감사를 드립니다. Primeiramente agradeço a Deus e a todos os irmãos, os brasileiros, que nós somos irmãos, né? E estamos aqui presentes. 저는 라틴 아메리카에 처음 방문한 그런 아주 역사적인 순간입니다. É um momento histórico para mim, é a primeira vez que eu visito a América Latina. 그렇지만 이전에 몇 번의 방문 기회가 있었죠. Mas antes eu tive algumas oportunidades de visitar. 여러분이 아실지 모르겠지만 그 OM이라고 하는 Operation Mobilization이라고 하는 국제 선교 단체가 있습니다. Não sei, eu tive oportunidades pela OM, né? Organização e mobilização por uma entidade de vir para cá. 거기에 둘로스와 로고스라고 하는 배가 있는데 Tem Dulos e Logos, né? Duas. 로고스는 남미를 포함해서 이렇게 순회하는 배이고요. 둘로스는 아시아와 태평양을 순회하는 배였습니다. Esse é o barco. O Logos é envolvido para a América Latina, né? E o Dulos para o lado do Pacífico, Ásia Ocidental, Ásia. 여러분이 아시는 것처럼 Oriente Médio. 로고스는 하나님의 말씀이라는 뜻이고 Logos 둘로스는 significa a palavra de 종이라는 Deus. 뜻입니다. Dulos significa servo, servo. 그래서 저는 로고스를 가기를 원했습니다. Eu decidi seguir a parte Logos, né? 그런데 불행하게도 필리핀의 그 잠보안가라고 하는 민다나오 섬에서 둘로스가 방문했을 때 폭탄이 터졌습니다. E quando nós visitamos a uma ilha, e infelizmente houve uma explosão de uma bomba naquela região quando nós visitamos. 그래서 젊은 선교사 2명이 순교를 하고 일단 많은 사람 34명이 다쳤습니다. E dois missionários jovens, né, se tornaram mártires naquela região, e 34 missionários que estavam ali também ficaram feridos. 그래서 인터내셔널 라이트를 하는데 무슬림이 폭탄을 던져서 사람이 다치게 된 거죠. Por causa de uma bomba que foi atacada pelos muçulmanos, né, tivemos esse problema internacional. 그래서 그때 당시에 제가 로고스를 탔으면 여러분을 만났을 수도 있는데 둘로스에 사람이 더 필요하기 때문에 둘로스로 가게 됐습니다. Se eu tivesse naquela época pegado o Logos, né, talvez poderia ter encontrado os irmãos, né, mas como eu peguei o Dulos, né, não pude encontrá-los. 사람이 뜻을 정할지라도 그 길을 인도하는 분은 하나님이라고 하셨습니다. Podemos escolher o nosso caminho, mas quem decide o nosso futuro é o Deus. 그래서 저는 이 브라질을 방문할 기회를 이렇게 한 20여 년이 흘렀죠. E assim, o planejamento de vir ao Brasil já se passaram mais de 20 anos. 그렇지만 제 친구들 중에는 브라질 사람들이 있습니다. Mas dentre os amigos que eu tenho, possuo amigos brasileiros. 제가 처음 브라질 사람을 만난 것은 91년에 영국에서 만났습니다. Primeira vez que eu encontrei um brasileiro, um amigo brasileiro, foi em 91 na Inglaterra. 이 자매는 상당히 튼튼한 자매였는데요. Essa irmã era uma irmã bem forte. 제가 태권도를 할 때 태권도 그 데몬스트레이션을 하게 됐습니다. E eu estava fazendo uma demonstração de taekwondo. 영국의 공원에 아니면 길거리에서 사람들을 끌어모으기 위해서 하얀 도복을 입고 검은 띠를 메고 이제 제가 데몬스트레이션 하는 거죠. Eu fazia as apresentações nas ruas e nos parques, nas praças que haviam ali de taekwondo com todo o meu kimono não, é a roupa essencial para o taekwondo, prática do taekwondo. 그때 이제 성공적으로 전도를 마치고 많은 사람들이 주께로 돌아왔습니다. E realmente foi um sucesso, muitos que estavam ali vieram, receberam ao Senhor, né? 그때 팀에 우리 브라질 자매가 있었는데 E nessa equipe nós tínhamos uma irmã brasileira. 그 모임이 끝나자마자 저에게 아주 강력하게 빨리 대시하면서 달려왔습니다. E assim, ao final desse encontro, essa irmã brasileira veio em minha direção e me pediu. 그래서 저는 제가 아니고 다른 뒤에 있는 사람인 줄 알고 이렇게 비껴서려고 했습니다. Eu não sabia que era para mim, né? E me desviei pensando que era uma outra pessoa que estava atrás de mim. 근데 이 자매가 와가지고 저를 확 껴놨습니다. Mas essa irmã veio em minha direção e me abraçou fortemente. 그래서 얼굴을 마주치고 이렇게 키스를 하는 것이었습니다. E assim ela tentou me beijar, né, com o rosto. 그래서 저는 거기서 충격을 받았습니다. E nesse momento eu tive um grande choque. 한국에서는 그런 일이 없었거든요. Porque na Coreia nunca tive fatos, né, que aconteceram 남자와 como este. 여자는 이렇게 다르기 때문에 그렇게 하면 안 되거든요. Nossa cultura é homem e mulher diferente, nós não devemos fazer isso. 그래서 제가 브라질 문화를 조금 이해할 수 E 있었습니다. naquele momento eu entendi um pouco da cultura brasileira. 이것이 저의 브라질 사람과의 처음 만남입니다. Essa foi a minha primeira experiência com uma pessoa do Brasil. 그때는 충격을 받았지만 Naquele momento foi um choque. 지금 이제 이렇게 사역과 삶을 살아오면서 브라질 사람들이 상당히 넓은 마음을 가졌다는 것을 이해하게 E 됐습니다. assim, em minha vida do cotidiano, vivendo esses tempos para cá, eu percebi que os brasileiros têm um coração enorme.
그래서 실제로 와 보니까 브라질 사람들은 참 좋습니다. Realmente, vindo à realidade do Brasil, eu percebi que realmente os brasileiros são bons. 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 이야기는 A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos 선교 여정에서의 섬기는 공동체라는 주제로 나누고 싶습니다. é a jornada missionária e a comunidade missionária. 예. É o título da palavra. 예. 저는 주로 학교에서 조그만 친구들하고 놀았는데 선교를 하다 보니까 이렇게 크신 분들하고 이렇게 저기 장 선생님 근데 큰 분들하고 많이 놀고 있습니다. 요즘에. Quando eu estudava, era estudante, né? Eu gostava de andar com os do mesmo tamanho que eu, né? Mas agora que eu faço missões, eu sou obrigado a me relacionar com pessoas altas, como o missionário Jang e Samuel, que está aqui do lado. 그렇지만 저는 땅에서부터 이게 키를 재면 제가 작지만 하늘로부터 키를 재면 제가 더 큽니다. Então, a minha altura, se for medida da terra para o céu, eu sou um dos mais baixos. Mas se for medida do céu para a terra, eu sou um dos mais altos. 아멘. 하나님의 말씀은 마가복음 10장 A palavra 42절로 de hoje é de 45절까지. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. Eu vou estar lendo para vocês. Mas Jesus, chamando-os para juntos de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. 이 세상에서 많은 사람들은 목표를 가지고 자기의 인생을 성공하기 위해서 노력하고 있습니다. Todas as pessoas neste mundo possuem metas e se esforçam para alcançar essas metas em suas vidas. 또 어떤 사람들은 우리가 신앙생활을 하지만 어떻게 하면 주님과 함께 인생을 성공적으로 살 것인가를 고민하는 것입니다. E algumas pessoas, por exemplo, nós vivemos a vida espiritual e algumas pessoas tentam viver uma meta com uma vida espiritual de metas de como vai conseguir alcançar o sucesso nessa vida espiritual. 그래서 세상에 성공한 사람들은 자기의 삶이 자기가 잘 했기 때문에 성공했다라고 생각을 하게 됩니다. E as pessoas de sucesso geralmente pensam que o sucesso veio devido ao seu planejamento, ao que ele fez em sua vida. 그러나 어떤 사람들은 자기가 잘했기보다는 주님께서 나를 도와주셨기 때문에 잘했다고 생각을 합니다. Mas algumas pessoas pensam o contrário, pessoas que pensam que não foi eu que fiz aquilo, mas foi Deus que me ajudou e eu consegui alcançar esse ponto. 세상을 여러 컨티넨탈과 여러 나라들을 돌아다녀 봤습니다. Eu visitei por vários continentes e vários países neste mundo. 아마도 60개국이 넘을 것 같아요. Acho que mais de 60 países que eu visitei. 거기에서 제가 한 가지 발견한 진실된 사실이 하나 있습니다. Nessas visitas eu descobri uma verdade em minha vida. 모든 사람들은 인생을 아름답고 멋있고 성공하기를 바란다는 것이죠. Que todas as pessoas desejam ter a sua vida maravilhosa e uma vida de sucesso. 그런데 많은 사람들이 슬픔과 절망과 고난 가운데 빠져 있다는 것이죠. Mas muitas pessoas, pelo contrário, estão em sofrimento, estão em desespero, estão fora desse caminho do sucesso. 왜 그럴까요? Por que isso acontece? 그 마음 가운데 진정한 주님이 살아 있지 않기 때문입니다. É porque nesse coração o Senhor verdadeiro não está agindo em sua vida. 어떤 나라에서 어떤 사람들은 Seja em qualquer país, e algumas pessoas desses países 예수를 믿는 것도 자기의 성공을 위해서 예수님을 믿는 사람들이 있습니다. creem em Jesus Cristo para alcançar, almejar o sucesso. 우선순위가 바뀌었다는 것을 얘기하는 것이죠. Então as prioridades de suas vidas mudaram. 여러분들이 잘 아는 스티브 잡스가 있습니다. Vocês conhecem bem o Steve Jobs? 세상에 아주 유명하고 혁신이라는 단어, 변화라고 하는 단어를 이렇게 주도적으로 이끌어간 분이죠. Ele foi um homem muito famoso, ele foi um homem revolucionário que puxou a revolução. 그런데 그분이 자서전에 이렇게 얘기하고 있습니다. Mas ele em seu histórico que explicava a sua vida dizia: 창의성의 근본적인 구조는 경험과 그 경험의 합성, 융합으로 이루어진다라고 얘기하는 것입니다. que a criação, que a criatividade se dá pelas suas experiências. A reunião das suas experiências se dá a criatividade, a criação. 여러분, 창의성이라는 것은 갑자기 떨어지는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 허락한 경험을 통하여서 그 경험들이 모여져서
창의성이 나온다는 것이죠. Então, a criatividade, a criação não cai do nada em nossa vida, mas se dá pelas experiências, pelo conjunto de experiências que você adquire, que você consegue ter uma criação através dessa criatividade. 이 말씀을 성경적인 관점에서 해석을 한다면 Se nós interpretarmos do ponto de vista bíblico essa passagem, 하나님 말씀 가운데 해 아래 새 것이 없다라고 말하고 있습니다. na palavra da Bíblia nós vemos que neste mundo não há nada novo. 즉 하나님께서 이미 우리들에게 많은 경험과 노하우들을 알려줬는데 우리는 그 경험과 노하우들을 합성시켜서 새로운 것을 만들어낸다는 얘기죠. Então, nesse mundo não há nada novo. Nós temos o know-how, a experiência. Através desse know-how e da experiência que nós criamos coisas novas. 저는 이 아구아 비바 교회를 방문하면서 아주 희망과 아주 좋은 그 꿈을 발견하게 됩니다. Visitando a igreja Água Viva, eu consegui adquirir uma grande esperança, um sonho em minha vida. 왜냐하면 여러분들 보니까 젊은 분들이 많구나라는 것을 느낄 수 있습니다. E quando visitei, eu percebi que aqui há muitos jovens. 혹시 어떤 분은 내가 젊지가 않은데 머리도 하얘졌는데 이렇게 생각할 분도 있습니다. Talvez algumas pessoas pensem assim: eu não sou tão jovem assim, eu tenho cabelos brancos. 그러나 하나님 앞에서는 그 그레이 헤어나 아니면은 나이가 중요하지 않습니다. Mas diante de Deus não importa a cor do seu cabelo branco ou a sua idade. 그 생각이 바른가, 생각이 젊은가 이것이 중요하다. O importante é se você tem o pensamento correto ou se você tem o pensamento jovem. 젊은 생각과 바른 생각에서 창의성이 나오는 것입니다. Através do pensamento jovem, através do pensamento correto que nós vemos a criação, a criatividade acontecer na nossa vida. 우리가 예수님을 올바로 믿는 신앙인이라면 Se nós realmente cremos como cristãos corretamente a Jesus Cristo, 우리 인생에 있어서 나의 인생에 있어서 나의 사명은 무엇인가? então em nossa vida, em minha vida, qual é a missão que foi dada a mim? 내가 아구아 비바 교회에서의 나의 사명은 무엇이고 내가 이 공동체에서 해야 될 역할은 무엇인가를 이해하고 찾는 사람입니다. Temos que compreender e procurar qual é o meu objetivo dentro da igreja Água Viva, qual é a missão que foi dada a mim. 내가 이것을 알지 못하고 신앙생활을 한다면 Quando nós praticamos a vida espiritual sem saber desses fatos, 나의 삶과 선교 여정의 인생이 행복할 수 없다는 것이죠. veremos que a nossa vida, a nossa jornada não será uma vida feliz, mas infeliz. 때로는 우리가 신앙생활할 때 고난과 고통과 어려움이 우리를 도전합니다. Em certos momentos da nossa vida espiritual vemos o sofrimento, os problemas vindo em nossa direção. 그럴 때 우리 신앙인들의 반응이 중요합니다. Então devemos saber que o importante é a reação a esse momento que nós estamos passando como cristãos. 그 도전이 외부에서부터건 아니면 나의 내부에서부터건 상관없습니다. Não importa se esse desafio que está vindo seja de fora ou mas seja de dentro também de você, não importa. 그 도전을 받았을 때 내가 어떻게 반응하고 행동하느냐 이것입니다. O importante é como você reage e como você age diante daquela ação. 이것을 아름답게 반응하고 아름답게 해결하는 사람들은 인격이 훌륭하다, 신앙이 있다라고 세상 사람들은 얘기합니다. As pessoas que se dão bem diante dessas situações e compreendem bem, dizemos que essas pessoas são as boas pessoas espirituais, pessoas que têm uma vida correta na sua vida espiritual. 그렇기 때문에 우리가 정말로 진정한 신앙인이라면 그러한 고난과 고통을 주님과 함께 즐거워하고 공동체 안에서 함께 해결해 나가는 아름다운 모습이 보여져야 될 것입니다. Realmente, se nós realmente somos esses bons cristãos, devemos resolver desses problemas juntamente com o Senhor, para que nós sejamos esse cristão de boa personalidade. 우리는 어떤 동기를 가지고 살아가는가? Então, qual é o objetivo da nossa vida? 그리고 무엇에 가치를 두고 살아가는 건지. Onde você tem colocado os valores de sua vida? 나의 핵심 가치는 무엇인가? Qual é o valor central da sua vida? 끊임없는 질문이 나로부터 우리 공동체에 있어져야 될 것입니다. Tem que existir através de mim em nossa comunidade. 왜냐하면 이러한 질문들은 자기네 인생에 있어서 신앙의 이 목표를 향하여서 인생의 나침반과 같은 역할을 하기 때문입니다. Porque essas perguntas em sua vida espiritual, em sua vida serviram como uma bússola. 이 모든 것들이 다 이루어진다 할지라도 우리 그리스도인에게 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 얘기하고 있습니다. Mas mesmo que todas essas coisas estejam acontecendo, se não há amor, de nada vale essas coisas que aconteceram. 젊은 남녀가 아무리 사랑을 해도 Por mais que dois jovens se amem,
그들 가운데 의견이 맞지 않냐고 사랑이 식어지면 Se as opiniões não coincidirem, tiverem diferenças, 그들은 헤어지게 됩니다. e esfriando o amor, eles acabarão se separando 그리고 또 다른 사람을 찾게 되는 e 것입니다. tentarão procurar por outras pessoas. 이것이 세상입니다. Esse é o mundo. 그러나 우리가 사랑을 가진다는 것은 인내를 동반한다는 것이죠. Mas ter o amor também significa que devemos ter persistência. 인내라고 하는 것은 사랑이 없이는 인내하기 어렵습니다. Sem o amor não há como persistirmos. 그리고 인내가 없이는 사람들을 용서할 수 없기 때문입니다. E sem a persistência nós não poderemos perdoar o nosso próximo, as pessoas. 그래서 사랑과 인내가 없이는 상대방에 대해서 기대하지 않냐고 포기하게 되는 것입니다. E sem a persistência, sem o amor, nós não esperamos nada, não temos esperança na pessoa, mas ficamos decepcionados e desistimos dela. 그래서 우리들에게는 E por isso para nós, 제1의 원칙이 사랑이라는 것입니다. a segunda regra é o amor. 자기를 사랑하고 Amor a si, 상대방을 사랑하고 amor ao próximo, 공동체를 사랑하는 것입니다. amor à comunidade. 이것이 사랑은 무엇이요? 하나님은 사랑이시나라고 하는 그러한 귀한 말씀에서 오는 것이죠. Isso provém da palavra que diz Deus é amor. 그러면 우리가 인생의 여로에서 여정에서 무엇을 배웠고 무엇을 배우고 있습니까? Então o que nós estamos aprendendo na nossa jornada da nossa vida? 여러분, 저와 여러분이 함께 예배를 드리고 있습니다. Nós estamos nesse momento todos juntos, você e eu cultuando nesse momento. 이러한 똑같은 사람이 똑같은 자리에 앉아서 예배를 드리는 날은 아마 오늘이 처음이자 마지막일 것입니다. Hoje será talvez o último, primeiro e último dia na qual essas mesmas pessoas, esse mesmo lugar, estará sendo ocupado por vocês. 여러분이 아마 여기에 사시기 때문에 이과수 폭포를 다녀왔을 것입니다. Por viver aqui no Brasil, vocês talvez tenham visitado já o Foz do Iguaçu. 그렇지만 그 자리에 똑같은 사람과 똑같은 시간에 갈 수 있는 것은 한 번의 기회밖에 없다는 Mas saiba, apenas haverá uma vez em que você poderá ir com as mesmas pessoas no mesmo momento, nesse mesmo lugar. 그렇기 때문에 이 순간이 소중하고 이 공동체가 소중하다는 E 것입니다. por isso que esse momento é muito importante e por isso que essa comunidade é tão importante. 우리는 삶 속에서 여행을 즐겨하기를 원합니다. Espero que vocês, em nossa vida, nós possamos curtir essa viagem, essa jornada. 왜냐하면 여행은 새로운 사람을 만나게 되고 새로운 곳을 방문하게 되는 것이죠. Porque a viagem faz-nos visitar novos lugares e encontrar novas pessoas. 저는 이번 브라질 방문이 너무 행복하고 참 즐겁고 기쁩니다. Essa minha visita ao Brasil realmente me deu muita felicidade, estou muito contente com essa visita. 왜냐하면 저의 인생 여정 가운데서 좋은 사람들과 만나고 좋은 사람들과 교제하고 그들과 함께 하나님을 살아계심을 발견할 수 있기 Porque 때문입니다. eu pude descobrir o amor de Deus através de boas pessoas que eu encontrei, através do relacionamento que eu tive nesse momento em que estou aqui no Brasil. 어쩌면 내 옆에 있는 사람을 똑같은 장소에서 똑같이 만날 수 없기 때문에 지금 이 순간 최선을 다해서 사랑하고 그를 아끼고 격려하고 또 위로하는 것이 필요하다는 것이죠. Por isso que devemos saber, por nós sabemos que esse momento é um momento único que você terá com essa pessoa que está contigo, devemos consolar, devemos apreciar esse momento na qual nós estamos passando. 성경은 우리에게 말씀하고 계십니다. A Bíblia nos fala assim, 사랑하라고 얘기하고 있습니다. diz para nós, amais. 주님께서 우리를 사랑한 것 같이 우리가 다른 이웃을 옆에 있는 친구들을 사랑하라고 얘기하고 있습니다. Como o Senhor amou a mim, ame ao seu próximo como se fosse, como o Senhor tem amado. 다시 바꿔서 말한다면 Trocando as palavras, 사랑한다는 것은 내가 사랑할 수 없는 사람을 사랑하는 것입니다. amar é amar aquela pessoa na qual você não conseguiria amar. 어쩌면 상대방이 나에게 상처를 주고 상대방이 나에게 어려움을 준다 할지라도 그 친구를 사랑하는 것입니다. Devemos amar mesmo que a pessoa profira problemas em sua vida, mesmo que a pessoa não ajude nada em sua vida. 왜냐하면 사랑이라는 것은 서로 덮어주고 상처를 싸매주는 것이기 때문입니다. Porque o amor cobre, e também o amor cobre todas as feridas. 그럼으로써 주 안에서 당신과 내가 당신이 하나가 되는 것입니다. Por isso, no Senhor nós somos você e eu e você somos um. 그래서 선교 여정에 있어서 인생 여정에 있어서 사람을 만나는 것은 그리고 만나서 사랑하는 것은 중요하다는 E 것이죠. por isso que nessa jornada da vida, jornada da missão, esse encontro com as pessoas, esse relacionamento é tão importante. 인생 여정의 동반자라고 하는 단어를 사용합니다. Nós dizemos o parceiro que estará indo na nossa jornada dessa vida. 동반자라고 얘기하는 것은 내가 아끼는 사람이라는 것이죠. O parceiro é aquela pessoa na qual você
gosta muito e quer o bem dela. 내가 아껴 주어야 할 사람이라는 것이죠. Nós devemos tratá-la bem. 이렇게 서로 사랑을 만들어가는 것입니다. E assim nós, dessa forma, fazemos e construímos o amor. 그럴 때 주께서 사랑한 것처럼 우리가 사랑할 때 믿지 않는 사람들이 우리를 보고 주님께 영광을 돌린다는 것이죠. E assim, quando, da mesma forma que o Senhor amou, nós amarmos uns aos outros, as pessoas à nossa vista virão esse amor e voltarão ao Senhor. 세상에서는 일반적으로 우리가 다른 사람들을 경쟁자로 만납니다. No mundo afora, nós encontramos as outras pessoas como concorrentes. 이것이 일반적인 룰일 수도 있죠. É uma regra normal, convencional. 그러나 선교의 여정에 있어서는 Mas na jornada da missão, 우리의 만남은 동행자로 만남이라는 것입니다. o nosso encontro é como um encontro de parceiros de viagem. 파트너로의 만남이라는 것입니다. É como um parceiro que anda junto. 이것이 선교의 삶의 자체요 목표가 될 수 있다는 것이죠. Esse é o objetivo da missão, essa é a meta da missão. 다음번에 나의 영성은 현실에 타협하고 있는가? E assim devemos ver o próximo, se a nossa espiritualidade está em conflito com este mundo. 그리스도인에게 살아있는 영성은 너무나 소중합니다. A espiritualidade, estar viva no cristão é muito importante. 이번에 이과수 폭포를 방문하면서 미션이라고 하는 영화에 나오는 그 장면에서 이 폭포로 올라가는 그러한 신부의 모습을 잠깐 떠올릴 수 있었습니다. Nessa visita que eu fiz a Foz do Iguaçu, eu pude imaginar uma cena daquele filme A Missão, com as pessoas subindo ao rio para chegar ao Foz. 과란이 종족이라고 하는 그 어린이들과 부녀자들을 사랑하기 때문에 선교사는 자기의 목숨을 건 것이죠. O missionário, pelo amor que tem a os índios guaranis, né, ele foi e fez essa viagem, essa jornada para chegar a este lugar. 사랑이라고 하는 것이 그 선교사의 영성을 회복시킨 것이죠. O amor que recuperou a espiritualidade desse missionário. 그 살아있는 영성은 죽음과 맞바꾸는 것이 되는 것입니다. Essa espiritualidade é trocada com a morte. 때로는 우리가 그리스도인이라고 살아가면서 이러한 영성에 있어서 죽어 있고 사랑에 있어서 죽어 있는 나 자신을 발견하게 되는 것입니다. Em nossa vida espiritual, mesmo sendo missionários, vemos que essa espiritualidade tem sido morta. 이것은 하나님과의 나의 관계에 있어서 관계가 무디어졌다는 것을 말하는 것입니다. Isso significa que a minha relação com Deus está cada vez mais obscura. 어쩌면 하나님에게 내가 민감하기보다는 세상에 너무 민감하게 살아가는 것이죠. Ou talvez eu esteja mais sensível aos fatos deste mundo do que aos fatos que acontecem em nossa vida através de Deus. 행복한 그리스도인 공동체가 되기 위해서는 이러한 몇 가지의 사실들을 우리가 기억해야 될 것입니다. Para nós sermos o cristão feliz, uma comunidade feliz, nós devemos saber desses fatos, dessas verdades. 내가 이 공동체에서의 책무, 의무가 무엇인가를 발견해야 될 것입니다. Então, qual é a minha responsabilidade diante dessa comunidade? 다른 사람이 하겠지라고 하는 생각보다는 내가 이 공동체에 무엇을 컨트리뷰션 할 것인가를 생각하시기 바랍니다. Você tem que saber o que você pode contribuir nessa comunidade, ao invés de pensar o que as outras pessoas podem contribuir. 많은 사람들은 다른 사람이 나를 서브해 주길 기대합니다. Muitas pessoas esperam que seja dado ajuda pelas outras pessoas a você. 그러나 주님은 분명히 말씀하십니다. 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 세상을 섬기러 왔다고 얘기하십니다. Mas o Senhor fala bem claramente para nós: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. 또한 이 공동체에서 상처받은 사람들이 회복되어지기를 기대합니다. Nós devemos também esperar pela recuperação daquelas pessoas que estão com seus corações feridos dentro dessa comunidade. 상처받은 사람들이 회복되기 위해서는 공동체가 어떻게 해야 되겠습니까? Para que as pessoas feridas em seu coração se recuperem, o que a comunidade deve fazer? 상처를 더 아프게 하는 사람들이 있어서는 아니 될 것입니다. Não pode existir pessoas que possam ferir mais essa pessoa ferida. 우리가 비록 크고 작은 상처를 가지고 이 공동체에 모여 있지만 Nós talvez estejamos reunidos aqui com pequenas e grandes feridas em nossos corações. 이 공동체 가운데서 상처를 싸매주는 연습을 해 나가는 그러한 공동체가 되기를 바랍니다. Espero que vocês treinem dentro dessa comunidade a cobrir essas feridas de cada que está 왜냐하면 aqui. 우리가 그리스도 안에서 다 부족하기 때문입니다. Porque em Cristo Jesus todos somos fracos, todos somos frágeis. 우리가 계속해서 상대방의 상처를 싸매줄 때에 그 안에서 아름다운 새 생명이 싹이 트게 되는 것입니다. E quando nós cobrimos a ferida do nosso próximo, nós veremos uma nova vida surgindo dentro de nós. 영성은 기도를 많이 하고 말씀을 많이 읽는 것에서 나오기도 하지만 A espiritualidade talvez venha de muitas orações e ao lermos bastante a Bíblia. 우리 공동체 가운데서 서로를 아끼고 싸매
보람해주는 그러한 사랑을 통해서 영성이 살아나는 것입니다. Mas também a espiritualidade se vem pelo amor dentro da comunidade, de tratar bem um ao outro. 또한 우리는 나와 반대편에 서 있는 자들에 대해서 생각해야 될 것입니다. Nós também devemos também pensar na pessoa que está no lado oposto que está a você. 부자들은 부자들끼리 지내기를 원합니다. Os ricos querem andar com os ricos. 가난한 사람들은 가난한 사람들끼리 살면서 부자들을 욕합니다. E os pobres andam junto com os pobres e reclamam dos ricos. 여러분 어떻게 생각하십니까? O que vocês pensam sobre isso? 세상은 불공평하다고 생각할 것입니다. Vocês devem dizer: o mundo é injusto. 브라질은 축구를 잘하니까 축구를 얘기하면은 펠레를 얘기하겠죠. No Brasil, quando se fala em futebol, por gostarem muito de futebol, quando a gente, é comum falar do Pelé. 제가 만약 여기서 아르헨티나의 메시가 축구를 더 잘한다고 얘기한다면 E se eu disser para você que o argentino Messi é melhor, 여러분이 저를 싫어할지도 모릅니다. vocês talvez possam não gostar mais de mim. 중요한 사실은 A verdade importante aqui, 여러분과 제가 축구를 좋아한다는 사실, 그게 더 중요한 거예요. o importante de tudo isso é que nós gostamos de futebol. Você e eu gostamos de futebol. 우리 공동체 가운데 당신과 내가 다르고 또 이 사람과 다르지만 우리 가운데 예수 그리스도가 있다는 사실이 중요하다는 사실이죠. A importante verdade que nós devemos observar é que você e eu somos diferentes, e outras pessoas aqui, vocês são diferentes, mas a verdade é que Jesus Cristo está nesse 그렇기 lugar. 때문에 나와 정반대에 있는 사람들을 사랑할 수 있어야 된다는 E 것이죠. assim poderemos amar as pessoas que estão no lado totalmente oposto ao nosso. 우리는 잘 알고 있습니다. Nós sabemos muito bem. 나와 같은 생각을 하고 같은 부류의 사람들과 지내는 것이 편합니다. É muito mais confortável andar com pessoas do mesmo nível, com mesmos pensamentos e conceitos. 그러나 나랑 정반대편에 있는 생각을 하고 나를 반대하는 사람과 함께 지내기는 너무나 어색하고 E 불편합니다. também é muito desconfortável e difícil conviver com pessoas que têm o pensamento oposto ao meu, a pessoas que têm pensamentos diferentes ao meu. 그러나 진정한 그리스도인이라면 나와 같은 부류이건 컴포트 존이건 아니면 반대편에 불편한 그러한 지역이든 사람이든 상관없이 같이 할 수 있는 사람이라면 훌륭한 그리스도인일 것입니다. Realmente o cristão, o bom cristão é aquela pessoa que consegue se relacionar desde a sua zona de conforto com a zona totalmente oposta à sua. 또 우리는 공동체 관계 속에서 충돌을 피해가는 사람이 되지 않기를 바랍니다. E também dentro da comunidade, espero que vocês não sejam aquelas pessoas que fogem dos confrontos. 문제가 있을 때 우리는 서로 내놓고 얘기해서 만들어가기를 원하는 것입니다. Quando há um problema, nós devemos falar, conversar e resolver juntos. 그 가운데 주님의 그 인도하심과 평화와 우리 공동체 가운데 친밀감을 느껴야 할 것입니다. E através dessa razão devemos sentir a intimidade de Deus, a mudança e o guiar de Deus. 때로는 우리의 어떤 연약함과 역사적인 슬픔을 포용하는 그러한 마음이 필요합니다. Também temos um momento em que nós devemos abraçar a tristeza, um momento histórico. 연약함을 내버려 두는 것은 죄악입니다. Deixar de lado as fraquezas é pecado. 슬픔을 더 슬프게 하는 것은 죄악인 것입니다. Deixar o triste entristecer mais ainda também é pecado. 왜냐하면 우리들 가운데 용서나 포용이 없기 때문인 것입니다. Isso acontece porque em nosso meio não há o abraçar, o receber e não há o perdão. 브라질 자매가 저를 포용해 줬던 것처럼 Da mesma forma que a irmã brasileira me abraçou, 여러분들이 인사만 할 것이 아니라 진정한 마음속에서 나오는 그러한 허깅이 계속 이어지길 바랍니다. vocês não devem apenas cumprimentar, mas sim que seja um abraço verdadeiro. 그것이 연약함이든 상대방의 슬픔이든 상대방의 고통이든 모든 것을 주님의 이름으로 포용하는 연습을 이 공동체에서 해주시길 바랍니다. Espero que vocês treinem dentro dessa comunidade o abraçar a fraqueza, o abraçar os problemas, o abraçar com amor. 또한 하나님을 향한 열정을 가지시기 바랍니다. Espero também mais uma vez que vocês tenham fervor diante de Deus. 저는 브라질 사람들을 보면서 그 열정을 보았습니다. Vendo os brasileiros, eu vi que esse fervor estava com vocês. 삼바 페스티벌이라는 그 축제를 보지 못해서 좀 아깝지만 Realmente estou muito triste por não poder ver o carnaval, o samba, né? Festival de 기본적으로 samba. 여러분은 열정을 가지고 계시는 사람들입니다. Mas basicamente todo brasileiro tem fervor em seu coração. 그 열정이 주님께로 향하기를 기대합니다. Espero que esse fervor seja direcionado a Deus. 그 가운데 주님이 여러분과 이 공동체를 축복하길 원합니다. E assim, nesse meio, o Senhor esteja abençoando esse lugar e essa comunidade. 열정이 없는 사람들이 하나님을 사랑한다고 얘기하기 어렵습니다. É difícil a pessoa que não tem fervor dizer eu amo a Deus. 열정을 발산할 때 하나님이 영광 받으시는 것을 기억하시기 Quando 바랍니다. nós demonstramos nosso fervor, nós veremos realmente o amor de Deus. 하나님을 향한 열정을 다시 한번 회복하시기를 여러분들에게 축원합니다. Eu peço para que vocês recuperem
esse fervor em direção a Deus. 그리고 나와 공동체의 부르심을 확인하는 것입니다. E assim verifique também o fervor, o objetivo da sua comunidade e da sua igreja. 하나님께서 왜 나를 부르셨으며 Por que que Deus me chamou? 하나님께서 왜 아구아 비바에 있는 여러분들을 한 공동체로 부르셨는가를 생각하시기 E 바랍니다. também deve ver por que que Deus colocou nós como membros da igreja Água Viva. 제가 이번 브라질에 와서 여러분들에게 환대를 받고 있는데 특별히 고목사님에게 감사를 드립니다. Realmente foi muito bem tratado por essa visita no Brasil aqui. Principalmente agradeço muito ao pastor Co. 왜냐하면 성경에서 말씀하기를 낯선 자들을 환대하라고 하는 말씀이 있습니다. Porque na Bíblia nós vemos uma passagem que diz: trate bem os que você está vendo pela primeira vez. 따뜻한 환대가 있는 장소, 또 두려움이 없이 살 수 있는 공동체, 이건 아름다운 것입니다. Onde há esse calor humano, onde não há temor em relação a esse encontro, é muito importante. 여러분이 호스틸리티라고 하는 것은 적개심이나 반항이나 전쟁이라는 뜻입니다. Hostilidade significa raiva, ira, guerra. 그러나 호스피탈리티는 부드럽고 포근하고 친절하고 부담 없는 교제의 자리라고 얘기합니다. Mas hospitalidade é uma comunhão onde é suave, onde há um relacionamento verdadeiro. 즉 온화한 대화가 할 수 있는 곳, 또 편안한 분위기, 집 같은 분위기를 얘기하는 것이죠. Se fala onde poderá conversar suavemente, o ambiente como se fosse a da sua casa. 여러분 가정과 이 아구아 비바의 공동체가 이러한 호스피탈리티를 실천하는 아름다운 공동체가 되기를 바라는 것입니다. Que essa igreja Água Viva seja um lugar onde se possa dar essa hospitalidade às pessoas. 낯선 사람이 비록 왔을지라도 이 공동체에 들어와서 친구가 될 수 있는 그 공간을 마련해 주는 것이 호스피탈리티입니다. Que quando uma pessoa desconhecida vem aqui, tratá-la bem, tratá-la suavemente com tudo isso, isso é hospitalidade. 친구가 되는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 친구가 우리 공동체에 들어와서 자유를 느낄 수 있도록 하는 것이 hospitality입니다. Hospitalidade não é apenas ter uma amizade, mas sim fazer com que ele entre dentro dessa comunidade, ela possa desfrutar dessa hospitalidade junto de nós. 창세기 18장 1절로 11절에 보면 15절에 보면 아브라함과 낯선 사람에 대해서 얘기하고 있습니다. Então Gênesis 18, 1 a 15, nós vemos o Abraão e esse encontro inesperado. 낯선 사람 즉 주의 천사가 아브라함을 찾아왔습니다. E assim, um homem inesperado, um anjo do Senhor veio ao encontro de Abraão. 아브라함이 환대를 했고요. Abraão deu boas-vindas. 이 낯선 사람은 그 아브라함에게 아들을 낳을 것을 얘기해 줍니다. E esse desconhecido disse a Abraão que ele daria a luz a um filho. 때로는 낯선 사람이 우리를 축복하기 위해서 온 하나님 보낸 천사라는 사실입니다. Devemos saber a verdade, que talvez em certos momentos essa pessoa desconhecida seja um anjo de Deus para nos abençoar em nossa vida. 그래서 주님께서는 낯선 사람을 환대하라고 말씀하고 E 있습니다. por isso que o Senhor diz: dê boas-vindas aos desconhecidos. 열왕기상 17장 9절로 24절에는 사렙다 가부와 엘리야에 대해서 얘기하고 있습니다. Em 1 Reis 17, 9, 24, fala da viúva Sarepta. 사렙다 가부의 지금 상황은 상당히 어려운 가운데 있습니다. A viúva estava passando por uma grande dificuldade naquele instante. 아들이 죽어가고 있고요. O seu filho estava para morrer. 먹을 것이 없어서 양식이 떨어져가고 있는 상황이었습니다. E não havia mais comida, os mantimentos estavam acabando. 근데 엘리야라고 하는 낯선 사람이 왔을 때에 Mas um homem desconhecido, Elias, apareceu diante dela 음식을 내놓으라고 얘기합니다. e disse: me dê comida. 그래서 자기가 가지고 있는 모든 것을 다 털털 떨어서 음식을 주게 되는 것이죠. E ela colheu tudo que ela tinha e deu a comida para esse homem 그 이후에 어떤 desconhecido. 기적이 일어납니까? E qual é o milagre que aconteceu e vem a seguir? 많은 식량과 기름이 계속 주어졌고 E assim, 죽은 아들이 살아나게 되는 foi 것이죠. se dado muita comida, muito óleo se deu nesse lugar e aquele filho que estava para morrer, ele viveu. 낯선 사람을 만나는 것을 꺼려하기보다는 낯선 사람들에게 환대했을 때 우리들이 그 사람들을 통하여서 우리에게 들어올 축복을 기억하시기 바랍니다. Isso é que vocês lembrem que ao invés de termos esse anseio contrário em receber as pessoas desconhecidas, temos essa vontade de dar boas-vindas a essas desconhecidas. E assim teremos essa bênção em nossa vida. 누가복음 24장 13절로 35절에는 엠마오로 가는 두 제자에 대해서 얘기하고 있습니다. Em Lucas 24:13 e 35 vemos os dois discípulos indo para Emaús. 엠마오로 가는 그 길에서 낯선 사람을 만나게 되죠. No caminho para Emaús eles encontram um desconhecido. 그 낯선 사람이 누구입니까? Quem era esse desconhecido? 우리의 구주인 주이신 예수 그리스도입니다. Era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
우리가 만나는 그 낯선 사람이 그 안에 계시는 예수 그리스도를 만날 기회를 제공하는 E 것입니다. assim essas pessoas desconhecidas nos deram a chance, deu a chance para que pudessem encontrar a Jesus Cristo. 그 낯선 사람이 나에게 주요 그리스도가 될 수 있다는 사실을 기억하시기 Devemos 바랍니다. saber da verdade que essa pessoa desconhecida pode ser Jesus Cristo, vir a ser Jesus Cristo em sua vida. 적개심이 환대로 바뀐다면 Então essa hostilização se transforma em hospitalidade. 그 환대를 통하여서 주님께서 우리를 복 주시기를 원하신다는 것이죠. Através dessas boas-vindas, o Senhor Deus deseja nos abençoar. 기독교 영성의 핵심은 O foco central do cristianismo 낯선 사람에게 다가가서 그들을 우리의 삶 속으로 맞아들이는 것입니다. é ir adiante das pessoas desconhecidas e trazê-las para dentro de nossas vidas, dando boas-vindas. 그렇기 때문에 여러분은 이제 낯선 사람에게 다가가야 할 것입니다. E assim por isso que você deve ir, aproximar-se dessas pessoas desconhecidas. 그들이 우리의 삶 속으로 들어올수록 우리의 공동체로 들어올 수 있도록 도와줘야 될 것입니다. Para que você tem que ajudar para que essas pessoas desconhecidas entrem para a tua igreja, entrem para a sua vida. 도와주는 것에서 끝나는 것이 아니라 그들을 맞아들이고 포용해야 될 것입니다. Não devemos apenas acabar em ajudar, mas sim você tem que abraçar e trazê-los para si. 그럴 때 주님께서는 우리들에게 우리의 사명과 우리의 행복과 미래를 보장해 주는 E 것입니다. assim o Senhor garantirá o nosso futuro, o nosso acontecer do amanhã. 저는 여러분들에게 저의 간증을 하고 마무리를 하려고 합니다. Eu quero terminar com vocês esse momento com um testemunho que eu vou dar a vocês. 제가 어느 날 지난해 싱가포르를 방문하게 됐습니다. Eu ano passado estive visitando a Singapura. 싱가포르에 있는 트리니티 처치를 가게 돼 있는데 Eu fui para a igreja Trinity de Singapura. 공항에 내려서 그 MRT라고 하는 지하철을 탈 것인가 아니면 뭐 택시를 탈 것인가 고민하고 있었습니다. Eu desci no aeroporto e estava em dúvida se ia pegar o metrô chamado MRT ou um táxi. 버스 정류장을 향하여서 가려고 하는데 택시가 와서 섰습니다. Eu estava indo em direção ao ponto de ônibus enquanto um táxi parou na minha frente. 저보고 타라는 것입니다. E disse: entre. 그래서 제가 주님이 이 사람을 저에게 붙여주셨습니까? 이렇게 질문하였습니다. Aí naquele instante eu perguntei para Deus em meu coração: Senhor, foi você que colocou essa pessoa em minha vida? 그리고 나서 택시를 탔습니다. E assim entrei no táxi. 그래서 그 택시 기사와 대화를 하면서 갔습니다. E assim fiz a viagem conversando com o taxista. 그래서 왜 어떻게 싱가포르에 왔냐라는 질문을 했습니다. E ele perguntou para mim como você veio a Singapura. 네, 그래서 교회를 찾아가기 위해서 왔다고 했습니다. Aí eu disse a ele: vim procurar a igreja. 그랬더니 그 친구가 약간 주춤했습니다. E assim naquele instante ele ficou meio assim. 그래서 제가 그 주춤하는 것을 놓치지 않고 예수를 믿냐고 물었습니다. Naquele momento em que ele ficou meio assim, eu perguntei para ele: você crê em Jesus Cristo? 그래서 그랬더니 예수를 믿는다고 얘기했습니다. E ele dizia: eu creio em Jesus Cristo. 그러면 어느 교회를 나가냐고 Aí eu 물어봤어요. perguntei: qual igreja você frequenta? 그랬더니 주저주저 하다가 교회를 나가지 않는다고 얘기했습니다. E assim continuou a falar, ao final disse: eu não frequento igreja na verdade. 왜냐하면 그 교회에 나갔는데 그 공동체에서 실망을 했고 너무나 실망을 해서 교회에 나가지 않기로 결정했다는 것입니다. Mas ele disse que por ter se decepcionado por frequentar a igreja, ele não queria mais voltar e por isso decidiu sair da igreja. 그래서 내가 누구 같냐고 질문을 했습니다. Aí eu perguntei: quem pareço ser para esse taxista? 그랬더니 목사님 같다고 얘기를 했어요. Ele dizia: você parece pastor. 그래서 목사이면서 선교사라고 얘기했습니다. Eu falei: sou pastor e também missionário. 그러면서 그 사람이 그랬어요. E assim ele disse: 이 만나서 반갑습니다. bom encontrá-lo. 그래서 제가 질문했어요. 왜 나를 만나게 했는지. 내가 MRT 지하철을 타려고 했는데 당신이 나를 택시 타라고 해서 내가 탔다고 얘기했습니다. Eu falei: por que você me encontrou? Eu ia pegar a MRT ou o metrô ou outro meio de transporte, mas você encontrou a mim. 그래서 왜 이렇게 하나님께서 우리를 만나게 했는지 나는 답을 알고 있습니다. 얘기했어요. Eu disse: eu sei a resposta pela qual nós nos encontramos. 그랬더니 그분이 알겠습니다. 제가 교회 나가죠. 라고 대답했습니다. Aí por seguinte ele respondeu assim: está bem, eu sei, eu vou para a igreja então. 제가 다른 설명하지 않았어요. Eu não falei mais nada. 그분이 택시 기사가 저를 택시 타라고 했고 저는 탔어요. O taxista falou: entra no táxi e eu entrei. 그러나 그 낯선 만남을 통해서 하나님은 그 친구가 이 슬라이드 백 했던 신앙에서 다시 주님께로 돌아오도록 격려하신 것입니다. Então, através desse encontro com essa pessoa desconhecida, o Senhor Deus agiu para que esse que estava na sua vida espiritual em queda pudesse voltar para a igreja. 그래서 저는 이러한 낯선 만남을 즐겨합니다.
E assim por isso eu curto esses encontros com pessoas desconhecidas. 왜냐하면 그 낯선 만남을 통해서 하나님이 어떻게 역사하실지 모르기 때문입니다. Porque eu não sei de como o Senhor Deus vai agir através desse encontro com essa pessoa desconhecida. 여러분들에게 도전합니다. Então desafio os irmãos. 낯선 만남을 시도하십시오. Vocês tentem também 그 encontrar 낯선 pessoas 만남을 통해서 desconhecidas. 하나님의 영광을 드러내십시오. E através desses encontros com desconhecidos, faça a glória de Deus aparecer. 그래서 여러분 공동체 가운데 그 낯선 사람들이 더 많이 늘어나도록 Para que também nessa igreja também se aumente cada vez mais o número de desconhecidos que vocês 우리가 trouxeram. 시도하고 도전해야 할 것입니다. Vocês devem tentar entrar nesse desafio. 그랬을 때 이 공동체 가운데 E assim dentro dessa igreja, 여러분의 인생 여정 가운데 dentro dessa jornada da sua vida, 하나님이 Deus 인도하실 것입니다. irá guiá-lo. 기도하시겠습니다. Oremos.